Good morning guys, good morning. Ito guys, update ko kayo sa gabi ko na inabonuhan guys nung nakaraang linggo. Medyo pag-abono ko dyan guys, maliit pa yan. Ayan. Mo ngayon guys, medyo umano na, lumago na. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys, ayan o. Medyo kumapal sila, saka lumaki. Medyo malalaki na sila guys. Nung inabonuhan ko yan guys, maliliit yan. Ayan guys, dinamuhan ko nga yan kay medyo nakakatuwa guys, medyo malalaki na kasi. Hindi na magtagal yan guys, papakinabangan na natin. Ayan guys, pinaghirapan. Ayan guys, tingnan nyo guys, ayan na sila ngayon guys, medyo malago na sila guys, diba? Eh nung inabunuhan ko yan guys, maliliit yan. Kung napapanood nyo yung pag-abono ko dyan, maliliit yan sila. Yan sila guys ngayon. Ito guys, malawak pa yung area natin dito guys.